Jedan od najpopularnijih motora koji je obilježio mnoga djetinjstva, dječačke snove i sve ono što su momci sanjali, a to je da nešto bude zeleno, brzo, divlje, a mo vidite o čemu se radi. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas imamo jednog modernog duha iz prošlosti, a već smo imali prilike vidjeti jedan takav retro motor u novome ruhu. Danas vam predstavljamo Kawasaki Ninju 636. Molim? Molim? Da, dobro ste čuli, 636. Nisam zgodan, nisam lijep, ali vozim 636 ili 325, šala mala. Znači motor od 122 konjske snage, 69 Nm okretnog momenta. Zvuči zanimljivo za šestoticu, jel da? Napred upside down šova ovjes, mislim da će to biti jako dobro, full podesiv naravno. Stražnji amortizer je Unitrek, također podesiv. Ni sinove kočnice, nije Brembo, a možda će čak i dobro i kočit. 2024. godina, naprijed imamo gume dimenzije 120-17, straga 180. Nekako i za očekiva za 600 kubika, visina sjedišta je 83 cm. Ovako, kad stanem u sportski položaj, mislim da je to. Eventualno možda neko par centi veći od mene, znači koji je mrvicu veći od 190, će uspjeti stati na njega. Doima mi se jako nizak ovdje u ovome predjelu, ali to smo nekako već i navikli kod ovih novih motora. Tako da tu zapravo iskreno da vam bude nema šta puno ni prigovori. Kad stanem u sportski položaj to izgleda dosta dobro. Noga kad je ovdje savinuta vidite pod kojim kutem. Motor mi je udoban ovako po sjedalu. Ima dosta mista, tako da u stvari treba se s ovim otići malo i provozat. Instrument tavla, ako ste vidjeli na uvodnim scenama, posjeća na Kawasaki Versisa i tako dalje, znači to je sve ono, jer ajmo reći isto sučelje, samo na drugome motoru. Motor koji je za današnji pojam opremljen sa dosta elektronike, puno bolji novjeso nego što je to nekad bio. Ove između ZX6R uopće ne računa, znači pričamo o 636, onom prvome koji znamo da je bio pravi 636 koji se i dan danas prodaje za 3000 eura, to je vječni motor od 3000 eura. Ovaj je glanjc novi, nema čak puno ni kilometara. Rezervar od 17 litara što za današnje pojmove i nije toliko loše, težina od 197 kg što je manje od dosta Superbike motora. Motor iako ima tvornički auspuh i ne čuje se zapravo toliko loše. Dobar zvuk, a? Opremljen sa quick shifterom, traction controlom i onim svakakvim ludostima. Ono što mene zanima je što mi ovako izgleda dosta mali, tako da vidit ću kako ću se snaći na njemu. A ja bi više prestao s pričom i idemo se malo provoziti. Sad smo napokon spremni. Uglavnom, u početku mi se kočnica činila ko sranje dok je nisam podesija. Tako da ono... Odmah primjećujem, mislio sam će mi biti udobna, ali nije.
Znači vozim se on 4,5 minute, već me guzica boli. Ja prvi put ne znam je li ovo zbog quick shiftera ili šta, ali evo prvi put da je mjenjač na Kawasaki mekan. Inače je to toliko tvrdo da ne znam, ono imaš modrice na palcu od šaltanja brzina. Znači kočnice, ovo nema ništa i onda mi najednom uvati. Ovjes naprijed je dobar, puno bolji nego prijašnji modeli. Definitivno lagan za prebacivanje. 636 je poznat po tome zato što je malo više napredniji od ZX6R u onim nižim okretajima, to jest malo vuče iz nižih okretaja. Nije to sad 1 milimetar dole promjer klipa, nećete dobiti 150 konja, ali da se primijeti razlika je. Definitivno zbog svoje težine, male naravno, čak mi se čini da je prelagan, znači jer osjećam sad kad sam ga ono nabijao u forgas da mi ono na volan naprijed ko da mi lebdi u zraku, ko da jedva dira cestu. Ali motor je ovako stvarno lagan za upravljat, tu nema šta reći. Evo sad ćete možda čuti ovdje malo u tunelu. Da, grub je mjenjač kad se ide u niže brzine, onda se osjeti Kawasakijeva gruboća, ali kad idete na veće brzine onda nije toliko strašno. Motor se čuje bolesno na visokim okretajima, s obzirom da ima tvornički auspuk, meni je to prekrasno. Rezervar mi je prekrasan, znači ovdje kad sidim da nema ovoga LCD-a ne bi uopće znao da vozi novi motor, eto. Nekako ima tu stari štih i to mi se sviđa. Ovo već vidim šta će ovo biti. Jako puše bura, to sam vam reka. Naravno da je puno bolji za cestu nego onaj stari 636, ali i on ima svoj problem. A taj problem je jednostavno što je previše sportski i previše za stazu orijentiran i to me malo nervira, naročito stražnji amortizer sa prednjim, možda kad bi se malo poigrao bi ga doveo do savršenstva, ako me razumite naravno. Dobro, zategniti još malo kameru. Precizan, oštar, tu mu nema šta reći. A ja vam volim 600, ja sam zapravo potajno zaljubljen u šestotice i uvijek sam ih volio. Neko više, neko manje, ali meni su šestotice uvijek bile napete. Jer šestoticu moraš gulit. Moraš je pila u okretaj da to nešto vridi.
Koja je ovo fantazija, moj sine. Lipo se vozi, strašno. Strašno se lipo vozi. Jebate, imam osjećaj da sam u odijelu da bi ga mogao spustiti na kolino bez greške. Strašno pitao motor. A opet malo kad ga digneš gore u okreta, samo čas. Moram, uvatija me grču u kuku. Ili sam ostarija, ili ovaj motor nije za visoke ljude. Kočnice su posve čudne. A šta mislim po tim čudne? Znači nemaš ništa i onda kako kočiš i onda odjedanput počne grist. Znači ono, teška orijentacija za stazu. Eto, baš tako. Izbori, glasajte za nas, mi radimo. A kad prođu izbori samo dođu i zatrpaju ovo iduća. A na kraju krajeva to i kupuješ. Jel' tako? Kupuješ si tvrd motor, jel' hoćeš trkaći motor. On brutalno leži na cesti, pogotovo kad je dobar asfalt, ali čim ima neka neravnina na asfaltu. Quick shifter radi besprijekorno, a mislim na kraju krajeva i novi je motor. Dobar je. Iako baš se vidi, možda on na papiru ima te konje, ali se vidi da su ga ove euro norme satrale. Dobre su kočnice. Moram priznat da ovo bila jako zabavna vožnja. Vidiš šta ja ne volim ko Kawasaki, vidi ovo. Pa jebemo mater da mi nisi mogao staviti ovdje ove žice lipo. Nego ja tu moram gledat ove širgasto, pirgaste boje žice. Ma. Motor je bolestan. Traction control naravno ugašen. Motor para cestu. Baš para cestu. Traction control naravno ugašen. Bilo kako bilo, nakon ove vožnjice
ipak smatram da je možda malo previše orijentiran za sportsku vožnju, da bolji je na cesti nego prijašnji modeli, ali definitivno ili omekšat ovjes ili nešto napravit. Stražnji amortizer mi je strašno tvrd, tako da uz neke izmjene mislim da to može biti dobra stvar. Ne voli baš ovaj motor neravnu cestu i to je malo iritantno, ali dobro, ne možeš protiv toga. Tako je kako je. Dok ne dođeš u neke malo ozbiljnije okretaje, kao i svaka šestotica, malo mu treba poguranac. Finiš motora i ove neke sitnice, ponovit ću to po 100. put, izgleda jako kineski i ne znam baš kako će se to pokazat na duge staze. Jednostavno ta završna obrada je postala jako loša, usudio bi se reći na svim modelima novih motora. Rijetko ko danas ima dobar i kvalitetan finiš, ali to je nekako i za očekivati, jel? Ali ovako jako mi se sviđa, s obzirom da danas osim ovoga i CBR 600 nemate baš šta za kupit. Zaboravio sam možda napomenuti da ima ove modove vožnje, ovo je sad Rider mod. Dobre kočnice, iako mislim da bi pletena kočiona criva upotpunila doživljaj ovih kočnica. Fantastično. Uskoro ćemo reći zbogom ovim gužvama na ovoj cesti. Nakon skoro godinu dana bit će gotovi radovi. Uglavnom da nekako sumiramo sve ovo. S obzirom na cijenu 400 RR-a i ovoga, mislim da se ne treba puno misli šta kupit. Naravno, meni je 400 na RR sa 4 cilindra puno zanimljiviji, na primjer, nego ovo. Zato što sam ja jebiga ka mlađi vozija 400 kubika s 4 cilindra i to je najzabavnijih 70 konja ikad. Ali gledajući nešto uloženo i dobiveno, ovo je definitivno ok kupnja. A sad je vrijeme i da završimo ovu recenziju. Vidim, volim ovaj široki rezervoar. Kao sak, inače su imali duge rezervoare, ovaj je širok i dosta me posjeća na one stare kave i to mi se sviđa. Dok ne vidite ovo ovdje, onda ode prenizak malo naprijed i tako dalje, ali nema veze, što je tu je. A mi sad idemo nazad na mjesto zločina.
da zaključimo i ovu recenziju. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Ja sam se dobro zabavio, nadam se da ste i vi. Šta se tiče našeg 636, prvo bi krenija sa stvarima koje su mi se svidile. Zanimljiv je moderni Super Sport 600, a to sam ja nekad sanja, jel? Da vozim neku novu šestoticu davno. Međutim, tad sam si mogao priuštiti samo stare krame. Pričam da su tada bile nove, jel, 2010, 11 i tako dalje. Uglavnom, bilo kako bilo. Zvuk fantastičan, iako ima tvornički auspuh i katalizator, baš mu je zvuk dobar. Nadam se da i vama se dobro čuva, pošto puše bura kod nas pa je malo nezgodno za snimat. Što se tiče samog prednjeg kraja, malo je nizak, ali brzo sam se ja prepoznao na njemu. Što se tiče udobnosti, dosta dobra, iako mislim da neko veći od mene baš se neće dobro provesti na njemu. Kočnice, na prvu sam mislio da su smeće, a onda kad sam ih podesio na jedan, onda je to bilo dobro. Priča na ovoj ručki ovdje što ste vidjeli u vožnji. Novi styling s obzirom na njene prethodnike, definitivno veliki upgrade. Što se tiče one stare 636 o kakvoj smo mi kad dica sanjali, ovo je puno bolje za cestovnu upotrebu, međutim ono što mi se nije svidilo, i to jadan Kawasaki stvarno nije kriv, krive su euronorme, znači motor je ugušen, slabiji, nije baš onakav kakav sam ja očekivao da će biti. Jer se sjećam, na primjer, ono K-mulac kad smo vozili te 636, to je išlo ko đavo. A ovo sad je sve ugušeno s ovim katalizatorima, glupostima, euronormama, da jednostavno više, ide to dobro, ide to super, ali jednostavno fali to nešto, a sad je pitanje koje ja želim postaviti šta će biti s ovim za 10 godina. Znači ako motor se vozi ugušen 10 godina, na šta će to na kraju ličiti onda? Zamislite vi da stavite masku na usta i dišete isključivo kroz masku narednih 10 godina. Tako otprilike euronorma funkcionira, jel? Ko ima prošlogodišnji model ovoga, dakle 2023. to jest onaj prijašnji model, definitivno ima tehničkih poboljšanja, tako da isplati se promijeniti na ovo, naravno. Stvari koje mi se nisu svidile je previše trkače nastrojena, bolje se vozi po cesti, ali je jako neudobna po cesti, bar za moje pojmove. Nekako mi se to baš i nije svidilo, pošto danas se sve radi za tu cestu, pa kad si već stavija te euronorme za cestovnu upotrebu, onda mi bar napravi taj sit da bude bar malo udobniji. Znači, baš su išli na to da je ko da su napravili motor za stazu, eto, doslovno tako. Za one koji žele novi, moderni, šta se kaže, screamer, motor koji voli visoke okretaje, mislim da je ovo dobar proizvod. Mašine, vjerovatno, kao i sve ove prijašnje, nisu loše ako vodite brigu o njima, naravno. A sa druge strane, opet to što je spremna za stazu, to uopće i nije toliko loše. Jer ako se nekad odlučite odvesti ovaj motor na stazu, mislim da nećete pogriješiti. Što se tiče cijene, pa danas je sve preskupo, pa tako da ko sam ja da kažem da je ovaj motor preskup, jel? Ali s obzirom koliko košta Ninja 400 RR, ona sa 4 cilindra, mislim da je ovaj čak onda i u dobrom cjenovnom rangu, naravno. Možda malo tvrd natrag, naprijed mi je ok, možda bi sam ja malo za svoju kilažu treba poigrati sa ovjesom. Ovjes odrađuje dobar posao, ali kako smo rekli u vožnji, jedna vilica određuje compression i rebound, a druga vilica određuje preload. TFT display malo dosadan, tako tu su išli na nekakav standard. Kočnice prihvatljive, međutim i dalje bi stavio pletena kočena criva kao i na sve motore, naravno. Motor ekstremno zabavan, zaštita od vitra slaba i nemojte mi reći voziš trkači motor, treba zaštita od vitra. Ovaj vizir i prednji kraj jednostavno ovdje prekratak i prenizak i neko ko je ovako krakat koja moraš cijelo vrijeme ležat na rezervaru da bi se uopće sakrio od vjetra. Što se mene tiče, dosta dobar proizvod, tako da jedna visoka četvorka, to je 4,5 od 5, mislim da je zaslužila na kraju krajeva
po meni izgleda mi bolje od CBR-a 600, međutim nekako bi se prije odlučio za ovo, iako gotivim Hondu malo više. A vrijeme će nam pokazati kakva će biti na duge staze. Hvala što ste gledali ovaj video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i vidimo sljedeći put. Pozdrav! Ovo je direktan konkurent Yamaha Fazer Suzuki Bandita. Pitanje je samo, Yamaha Fazer mi je Suzuki mi je najstariji i Honda mi je najstara, znači može ga voziti neko i niži. Ti zamisli, eto, pogledajte ovo sada. I ovdje. Opet štapna lagano.